Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salut chers étudiants et chères étudiantes. Je vais vous présenter la suite du module Histoire des idées et des arts. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler du Haut Moyen-Âge et ses caractéristiques, et particulièrement du règne des Mérovingiens. En voici le plan. Règne des Mérovingiens, introduction, le social, le côté économique, l'architecture, l'administration, la religion. Et dans la religion, nous allons parler des crises de l'Église. Et à la fin, activités culturelles et intellectuelles. سنتحدث عن العصر الوسيط، وهذا هو الفيديو الثاني، وخصوصا سنتحدث عن مميزات العصر الوسيط الأعلى وحكم الميروفانجيان. سنتطرق في هذا الفيديو لحكم ملوك الميروفانجيان والمميزات ديال الحقبة ديالهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والهندسة ثم الإدارة والدين. وسنتطرق أيضا للمشاكل التي عانت منها الكنيسة إضافة إلى الأنشطة الثقافية والأدبية. Introduction. Le Haut Moyen-Âge, comme vous savez bien, s'étale du 5e au 10e siècle. Cette période se caractérise par l'émergence de deux grandes dynasties des rois francs, les Mérovingiens et les Carolingiens. Alors, suite à la chute de l'Empire, par l'émergence de deux grandes dynasties des rois francs, les Mérovingiens et les Carolingiens. Alors, suite à la chute de l'Empire romain en 476 et les vagues d'invasion barbares, on assiste à des États morcelés, des États mineurs ou bien des cités-États où il y a l'absence de tout pouvoir centralisé. Et vu l'état lamentable critique de l'Europe, ces rois cherchent à unir les cités-États. كما تعرفون أن العصر الوسيط الأعلى ولا le Haut Moyen-Âge يمتد من القرن الخامس إلى القرن العاشر، وهذه الفترة تميزت ببروز أسرتين ملكيتين كبيرتين من ملوك الإفرنج les rois francs، وهذه الأسرتين هما les Mérovingiens et les Carolingiens. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة 476 وموجة الاجتياحات ديال الشعوب أو ما يطلق عليها الهمجية لبربار ولا البربر، أصبحت أوروبا على شكل دويلات منقسمة أو ما يسمى بالدولة المدينة، حيث كان غياب تام للسلطة المركزية، يعني لم تكن هناك سلطة مركزية تتحكم في المدن الأخرى، فكانت كل مدينة مستقلة بذاتها. ونظرا لهذا الضعف الذي كانت تعاني منه أوروبا، فقد سعى هؤلاء الملوك إلى توحيد هذه المدن الصغيرة. Le règne des Mérovingiens. Ils sont venus pour unifier l'Europe. Leur nom revient bien sûr à leur fondateur, le roi Mérové, mais le roi Clovis en est le plus distingué de ces rois. Cette période va connaître une série de transformations au niveau de plusieurs domaines. إذا الآن سنعرف كيف كان حكم ملوك الميروفانجيا. إذا هؤلاء الملوك جاءوا لتوحيد أوروبا ويستمدون اسمهم من مؤسسهم le roi Mérové، لكن يبقى الملك كلوفيس هو الملك المميز من بين ملوكهم. وقد عرفت هذه الفترة مجموعة من التغيرات على جميع المستويات. Alors, premièrement, le domaine social. Il y a l'apparition des premiers signes de balbutiement de la société féudo-vassalique qui atteindra son apogée au Moyen-Âge classique. Ça veut dire il y a l'apparition et le début de la société féudo-vassalique relatif à la relation entre le seigneur et le vassal. Le seigneur, c'est le propriétaire des terres
Et le vassal, c'est son auxiliaire, celui qui tiendra les terres pour y travailler. C'est celui qui va labourer la terre à l'aide de cultivateurs et qui va à la fin donner un pourcentage au seigneur. C'est la population rurale qui domine en Europe avec un taux de 95%. نبدأ بالمستوى الاجتماعي. عرفت هذه الفترة ظهور للمجتمع الفيودالي، والمجتمع الفيودالي هو مجتمع ينبني على علاقة بين السيد والتابع. فالسيد أو ما يسمى بالسينيور يمتلك عدة أراضي ويسلمها لتابعه الذي يستغلها بطبيعة الحال بمساهمة الفلاحين الذين غالبا يشتغلون مقابل قوتهم، وهذا التابع يقتسم المداخيل مع السيد الذي في المقابل يضمن له الحماية. إذن خلال هذه الفترة ظهرت البوادر الأولى لهذا المجتمع الفيودالي، والذي سيصل إلى أوجه خلال القرن أو العصر الوسيط الكلاسيكي. تتميز هذه الفترة فيما يخص الميدان الاجتماعي بغلبة المجتمع القروي، حيث يصل عدد سكان القرويين إلى 95% من سكان أوروبا. L'économie. Il y a le changement des directions des réseaux commerciaux de la Méditerranée vers le nord. Alors avant, la Méditerranée était le centre du commerce depuis le temps des Grecs, des Romains et même des Phéniciens. Mais les invasions barbares ont détourné ces réseaux, ce qui provoque des répercussions sur la vie sociale et économique. في الميدان الاقتصادي وقع تغير للشبكات الاقتصادية أو التيارات الاقتصادية أو العلاقات الاقتصادية، وانتقلت من البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشمال، حيث من قبل كان البحر الأبيض المتوسط هو مركز الاقتصاد منذ زمن الإغريق أو الرومان وحتى منذ زمن الفينيقيين، لكن الهجمات البرابرة أدت إلى تحويل هذه التيارات الاقتصادية، مما أدى إلى تبعات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهذه التبعات كانت كبيرة. Pour l'architecture, les villes étaient des bourgs, comme des villages, des petits villages, des patelins, presque désertes. Ils conservaient les mêmes caractéristiques archaïques romaines. Les plans étaient hippodamiques, relatifs à Hippodamos. C'est un célèbre architecte antique qui construisit le port du Pirée. Alors les rues étaient rectilingues et se croisent en angle droit. فيما يخص الهندسة، كانت المدن مجرد تجمعات سكانية تكاد تكون قاحلة أو مهجورة، قد حافظت على مميزات المدن الرومانية العتيقة. فتصاميم المدن كانت على شكل إيبودامي، وهذه التسمية جاءت من المهندس الشهير القديم إيبوداموس الذي كان قد بنى ميناء بيري. الأزقة كانت قد نقول متوازية، تلتقي في زوايا قائمة. L'administration. Les villes ont conservé le même rôle ancien. Il n'y a pas d'activité, pas d'école, ni rien du tout. Mais tout est réuni autour de l'église. بالنسبة للإدارة، فالمدن حافظت على دورها القديم، حيث انعدمت الأنشطة، انعدام المنازل، لم يوجد شيء. ولكن ما يوجد في تلك المدن كان يدور حول الكنيسة، فهي التي كانت تحتكر كل شيء. Le plan religieux. L'Église était la seule institution spirituelle universelle. Vous avez bien sûr remarqué que j'écris l'Église avec un E majuscule parce que on désigne l'institution et non pas l'établissement. Alors l'Église était la seule institution spirituelle universelle. Elle combattait farouchement toute pensée libérale.
et il était de plus en plus contesté par la population, bien sûr, vu sa complicité et son alliance avec le pouvoir politique. Les rois suçaient la sueur des peuples au nom de la religion et avec la bénédiction de l'Église. في الميدان الديني الكنيسة كانت المؤسسة الدينية والكونية الوحيدة، فهي الوحيدة التي تتحكم في الدين، لا ينافسها أو لا تنافسها أي مؤسسة أخرى. وكانت الكنيسة تهاجم بشراسة كل الأفكار المتحررة، لكنها كانت تنتقد يوما بعد يوم من طرف السكان لأنها كانت تتواطأ مع القوى السياسية. فالملوك مثلا كانوا يمتصون عرق ودماء الشعوب باسم الدين وبمباركة الكنيسة. Les crises de l'Église. L'Église était menacée par l'islam en Espagne, à la péninsule ibérique. Alors il s'est déployé pour le combattre à travers les guerres saintes ou bien les croisades. Elle était menacée aussi par les nouvelles tendances hérétiques introduites lors des invasions des barbares qui étaient des païens. Alors, les barbares étaient des païens, wathaniyin. Alors bien sûr, lorsqu'ils sont venus en Europe, ils ont apporté avec eux des tendances hérétiques qui étaient contre la religion, le christianisme. L'Église était soumise aussi à une guerre interne des papes, des évêques et des prêtres. Une guerre sans merci suite à une divergence entre les papes, les évêques et les prêtres. Cette guerre, il symbolise la guerre des intérêts, l'argent bien sûr. هذه الأزمة أزمة فقدان الثقة انضافت إلى أزمات أخرى عانت منها الكنيسة، وأولها كان تهديد الإسلام بإسبانيا. فالإسلام وصل إلى الجزيرة شبه الجزيرة الإيبيرية بإسبانيا، فأصبح يهدد الكنيسة مما دفعها إلى تسخير كل قوتها لمحاربته عن طريق الحروب الصليبية والحروب المقدسة. الكنيسة أيضا كانت مهددة من طرف التوجهات أو الاعتقادات الجديدة التي كانت تظهر بسبب الهجمات البربرية. فالبربر كانوا وثنيين، فاعتقاداتهم كانت مخالفة للديانة المسيحية ولمعتقدات الكنيسة، مما كان يشكل خطرا على الكنيسة أيضا. الكنيسة أيضا كانت تعاني من حرب داخلية. هذه الحرب بين القساوسة ورجال الدين فهي كانت حرب مصالح، فالكل يتصارع من أجل الأموال والمصالح والاقتراب من الملوك. Activité culturelle et intellectuelle. Il y avait une stagnation dans ce domaine. Le savoir est stéréotypé, caractérisé par l'aspect religieux et réduit à 2 disciplines seulement, le trivium et le quadrivium, qui avaient un point commun, c'est la scolastique, ou ilm al-lahout. Mais quoique la scolastique fut une entrave, un obstacle à toute réflexion, il y avait quelques tentatives, comme la copie par exemple des auteurs antiques, mais ces tentatives restent limitées. À titre d'exemple de ces tentatives, le savant Saint Isidore de Séville qui a écrit une encyclopédie, une sorte d'encyclopédie intitulée Étymologie. ننتقل الآن إلى الأنشطة الثقافية والأدبية. فكان هناك ركود تام في هذا الميدان وجمود، والعلوم كانت نمطية ليس فيها إبداع، تتسم بالطابع الديني وتنحصر على شكلين اثنين هما لو تريفيوم و لو كوادريفيوم اللذان كانت لهما علاقة بالسكولاستيك وما سميناه من قبل بعلوم اللاهوت أو علم اللاهوت. لكن هذا علم اللاهوت رغم أنه كان معيقا لكل الأفكار وكل الإبداعات، كانت هناك بعض المحاولات الإبداعية كمثلا ترجمة النص. هذه المحاولات ضعيفة ومحدودة، كعلى سبيل الذكر مثلا العالم سانت إيزيدور دو إشبيليا دو سيفي
الذي كتب كتابا يسمى étymologie. À cette période commencent les premières vagues d'invasion des barbares, ce qui provoque la destruction de l'empire mérovingien et donne ainsi le début d'une autre dynastie, les Carolingiens, que nous allons voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine. خلال هذه الفترة بدأت الموجات الأولى للاجتياحات البربرية، مما أدى إلى انهيار إمبراطورية الميغوفانجيان، وأعطى بداية حقبة جديدة هي حقبة ملوك لكارولانجيان التي سنتطرق لها في الفيديو القادم إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع أصدقائكم، لا تنسوا الضغط على الزر والانضمام إلى المجموعة، وأنتم